কি পাটালি তৈরি হয় দাদা এগুলো দিয়ে? কি জাল দিতে দিতে এরকম কালো হয়ে যায়? ऐसा हांडी बांध देते हैं पेड़ों पे, फिर वहाँ पे वो रस कलेक्ट होता है, फिर लेके आते हैं पेड़ों से। ₹150 किलो, 130 रुपीज़ किलो, 120 रुपीज़ किलो। फॉर्म है ये है सेमी सॉलिड, ये सेमी सॉलिड फॉर्म है और ये एकदम सॉलिडिफाइड फॉर्म है, इसको कहते हैं पटाला।